Spaghetti, Ma'am Giselle, yours na po. Walang mayaman. Mayaman na kasi kayo, eh. Mga next, mga mami, this one, pwede pang office. Okay, pang church, pang office dress. This one, skirt on top of a skirt. May belt like mga mommy, working buttons, pocket here sa front. Yung sides niya, walang pocket. Maganda to, mga mana. Maganda siya. Very pang office. Size 28 medium. 28 medium. Code office girl. Ay, may bulsa pala. 150 pesos. 28 men. Office girl. Next, mga mami, mag-cute dress ka muna. This is cute. Okay, para siyang terno. Here's the top detail, mga mami. Here's the skirt. Very wide. Walang bulsa to, ha. Cute to, cute. Medium semi-large. Polka, 100 pesos. Medium semi-large. Polka, 100 pesos. Office, Ma'am Wenji, yours. Next, mga mami, jumper dress. This one. May garter yung sleeves niya, mga mami, ha. Layered. Double lining. Double lining. XL34. XL34, kuwid, maganda. Ganda ng kulay. XL34, maganda. 150 pesos. Next, mga mami, pinex ko na to kahapon. This is medium size, pwedeng pang office. Color is khaki, garter sa likod, large on tag, pero medium lang ako. Okay, code khaki, 100 pesos. Code khaki, 100 pesos. Galing 150 yan kahapon. Ma'am Lorena, maganda yours. Mga mami, ang ganda rin nito. This one, super nice. Sobrang ganda din, mga madam. Double lining to, mga mami, ah. Short sleeves lang, very wide yung top niya. Button down, ang ganda ng bagsak niya. Okay, very pang formal. Sayang, pwedeng pang graduation. Okay, size 30. Pang semi-large 30. Good. Beautiful. Complete buttons hanggang baba, ah. Semi-large 30, beautiful, 150 pesos. Beautiful. Ay, kainit, ate. Ma'am Arian Malvar, yours na to. Ganda to, Ma'am Arian, promise. Sasanla ko yung sarili ko pag pangit. Oh, mga mami, galing to sa gold ko. This one, it's a fairy dress long back. Fairy dress long back. Double lining, small med. Garter ang bewang. Code fairy, 100 pesos. Long back to, ha. Code is fairy. Galing sa gold yan. Huwag kang frog. Fairy. Kasama dun sa 116 yan, napakapangit. Next, mga mami, color blue. This one is super lightweight in color blue. Perfect siya pang Sunday rampa. Spaghetti adjustable straps. Double lining, mga mami, may lace to sa